डॉलर का राज हो गया खत्म। वाकई डॉलर खत्म हो गया है, खात्मा हो गया डॉलर का। मार्केट में नई करेंसी लॉन्च हो गई। ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया। एक नया करेंसी नोट सामने आया है नाजरीन, बहुत बड़ी खबर। और आज की बाकायदा खबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, वो ये है, तो करेंसी का नोट भी मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है आपने थंबनेल में भी देखा हो, लेकिन मैं आज आपको वाज़े तौर पर दिखाऊंगा कि वो नई करेंसी का नोट दिखने में कैसा है। ये करेंसी नई क्यों लाई गई है, और सबसे बड़ी फतह, जो सबसे बड़ी हार जो हुई है वो अमेरिका को हुई है। इसराइल को तो वैसे हार हुई है, वो तो हुई है क्योंकि ये ब्रिक्स समिट, अब मेन टॉपिक है ब्रिक्स समिट। याद रखिए दोस्तों, जंग तो चल रही है और जंग तो इंशाअल्लाह मुसलमान जीतेंगे, और जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सब में हुआ क्या है, इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो दीगर ममालिक हैं, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल को और बिलखसूस स्पेशली अमेरिका को बिल्कुल हरा के रख दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नाज़रीन। एक तो मैं अब सब कुछ बारे में बताऊंगा, और दूसरी खबर क्या है, दूसरी खबर ये है, अब ये एनालिसिस के हैं और या खबर कह दें, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ईरान पर हमला नहीं होगा। इसकी वजूहात क्या है, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। इसकी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वजह यह है दोस्तों, जैसा कि एक इंटरेस्टिंग वजह का एक जुमला बता देता हूं कि आपको सदर प्यूटन ने जो कहा था, जुमला याद है। सदर प्यूटन ने यह कहा कि ईरान अब बाकायदा तौर पर, यानी ऑफिशियली तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है, ब्रिक्स फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। ब्रिक्स का हिस्सा बनने में और ईरान पर हमला ना होने में क्या मुमासलत होगी, आखिर उन दोनों की वजह क्या है। यानी खबर की जो हेडलाइंस है वो ये हैं कि ईरान पर अब हमला नहीं होगा, और अगर होगा नादरीन तो फिर इसराइल सफाए हस्ती पर नहीं रहेगा। और ये बात तय है, इसमें मैं आपको अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ख्वाहिश है, या बल्कि इसमें सही बात बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन वजह बताने इसलिए जा रहा हूं कि अब इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो 10 दफा सोच के करेगा, और उसका खामियाजा बहुत भारी उसे कीमत अदा करना पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये नोट देख लीजिए नादरीन, आपके सामने ये 100 रुपए का ये नोट आ गया है। अभी तक इस करेंसी का नाम डिसाइड नहीं हुआ कि इसका नाम क्या है। इस करेंसी को आपको इसके फ्रंट और बैक साइड नजर आ रही होगी। इसमें वो ममालिक हैं जो कि ब्रिक्स के फाउंडर ममालिक हैं। ब्रिक्स बेसिकली ब्राजील, रशिया, ईरान, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन ममालिक ने एक तंजीम बनाई है ब्रिक्स के नाम से, और फैसला क्या किया था कि हम डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम आपसी जो ट्रेड करेंगे वो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। ब्रिक्स कामयाब होता गया और मूव ऑन करता गया, बढ़ता गया। इसमें और ममालिक भी शामिल होते गए। इस वक्त 159 कंट्रीज इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग टर्की, इंडिया, पाकिस्तान भी बनने जा रहे हैं। अब जनाब उन्होंने क्या किया है, रशिया में ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, उन्होंने फैसला यह किया है कि हम डॉलर की बजाय अपनी करेंसी नोट खुद निकालते हैं। और ये पहला डिजाइन जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है नादरीन, ये उस करेंसी का नया नोट है। जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं वो आज के बाद इसी करेंसी नोट के जरिए ट्रेड कर सकेंगे। सोचिए दोस्तों, 195 कंट्रीज में से या 204 कंट्रीज में से 159 ममालिक अगर इस करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डॉलर तो गियो, अमेरिका तो बढ़ गया। और अगर डॉलर नीचे आता है नादरीन तो अमेरिका खत्म। अमेरिका के पास और ताकत क्या है, मिलिट्री पावर है ना, वो तो चाइना के पास भी बहुत ज्यादा है। मिलिट्री पावर तो रशिया के पास भी बहुत ज्यादा है, ईरान भी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान इंडिया भी बहुत मजबूत है मिलिट्री के हवाले से। तो अमेरिका के पास क्या रह जाएगा, छड़कना। तो नादरीन यहीं से अंदाजा लगाइए कि ये करेंसी नोट बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। पहले इसका तारुफ होगा, उसके बाद इस करेंसी जो नोट है उसको लॉन्च किया जाएगा। और ये ब्रिक्स का करेंसी नोट है बेसिकली, ये एक ब्लॉकचेन है, और एक बहुत लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी कि ये ब्लॉकचेन करेंसी होगी। दोस्तों, ब्लॉकचेन करेंसी क्या होती है, इसके बारे में जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी का पता है, जिन लोगों को बिटकॉइन वगैरह का पता है, वो समझ जाएंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। अब बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ईरान पर अटैक क्यों नहीं होगा। दोस्तों, ईरान अब बाकायदा तौर पर ब्रिक्स फैमिली का मेंबर बन चुका है। रशियन जो सदर है उन्होंने अनाउंसमेंट की है
کہ باقی ممالک بھی برکس کے ممبرز بنے ہیں، لیکن سعودی جو روسی صدر ہے اس نے باقاعدہ ایران کا نام لے کر اسپیچ میں کہا ہے کہ ایران ہیز آفیشلی جوائن برکس، اور باقاعدہ مستقل ممبر بھی بن چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نیٹو کے 32 کنٹریز ہیں، 32 ممالک کے نیٹو کے، اس میں یہ ایگریمنٹ میں شامل ہے کہ اگر کسی بھی ایک نیٹو ملک پہ کوئی اور ملک حملہ کرتا ہے تو 32 کے 32 ملک مل کر اس کنٹری کو جس پر اٹیک ہوا ہوگا، نیٹو کنٹری اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے، دفاع کریں گے، اور اگر بن پایا تو حملہ کرنے والوں پر اٹیک بھی کریں گے، چر دوڑیں گے اس کے اوپر، ساری کنٹری سپورٹ کریں گے۔ اور اس طرح سے برکس کی بھی یہ صورتحال ہے دوستو۔ برکس کے جو ممالک ہیں، اگر کسی ایک پر حملہ ہوتا ہے اور اس ملک کی طرف، کسی ملک کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو برکس کا جو حصہ نہیں ہوگا وہ خدا نہ خواستہ برکس کے ممالک جو ہیں ان پہ اٹیک کرتے ہیں، تو سارے ممالک مل کے سب سے پہلے اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ خدا نہ خواستہ ایران پر اگلا حملہ ہوتا ہے تو دوستو روس بھی دفاع کرے گا، ایران کا چین بھی دفاع کرے گا، ترکی بھی کرے گا، اور باقی جتنے ممالک چھوٹے چھوٹے سب ہیں مل کے کریں گے۔ ناظرین، اس کا لازمی حصہ ہے کہ اب کیا امریکہ تنہا اس پر اٹیک کرے گا؟ امریکہ کے ساتھ کون کون ہے؟ اسرائیل ہے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے۔ یہ کیا روس، چائنا، انڈیا، پاکستان تو ابھی اس کا ابھی پارٹ نہیں بن جائیں گے بہت جلد۔ ایران اور باقی ممالک کیا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آف کورس نہیں کر سکیں گے۔ ایران اور رشیا اور ساؤتھ افریقہ اور یہ جو ممالک ہیں، تو ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایران پر شاید حملہ نہ ہو، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو لیٹ سے اگر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو خبر پہلے دے چکا ہوں کہ ایران کے پاس اس وقت 1000 بیلسٹک میزائل، اس کے پاس تعداد میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن 1000 بیلسٹک میزائل کے بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ ان کا جو منہ ہے، ان کا جو رخ ہے وہ اسرائیل کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ایک اور یہ بھی ہے کہ ایران کو انٹیلیجنس موصول ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسرائیل ان پہ اٹیک کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو وہ اس کا منہ توڑ جواب بھی دے گا۔ اور آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایران کے پاس جو ہے اس وقت S-400 دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم اور Su-35 دنیا کے بہترین جنگی طیارے جو ہیں، کس نے گفٹ کیے ہیں؟ برکس ممالک کے جو ہیڈ ہیں، رشیا نے اس کو گفٹ کیے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ، اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو وہ سائلنٹ ہنٹر لیزر اینٹی ڈرون سسٹم فرام چائنا، یہ بھی ان کو مل چکا ہے اور اس وقت ایران کے پاس موجود ہے۔ یہ تمام ناقابل تسخیر ہتھیار اس وقت ایران کے پاس موجود ہیں، اور ایران کو باقاعدہ طور پر روس نے لائسنس بھی دے دیا ہے کہ وہ ان کی مینوفیکچرنگ بھی کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ ایران کو یہ ٹیکنالوجی بھی دے دی گئی ہے۔ دوستو، گولڈ میں آپ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ، پراپرٹی میں نہ کیجیے گا، اور ہاں خیال رکھیے گا ڈالر میں بھی نہیں کیجیے گا۔ اگر آپ نے کرنی ہے مستقبل میں تو آپ برکس میں کریے گا، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیو رہے گی انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔